que ce soit évidemment le président Sarraj, le maréchal Haftar, qui l'avait déjà validé à Paris. وهذا كان الحال بالنسبة للرئيس السراج والمشير حفتر اللذان وافقا على هذه المبادئ في اجتماع باريس. Que ce soit les responsables de la ville de Misrata que j'ai pu rencontrer. وأيضا كان هذا هو الحال للمسؤولين عن مدينة مصراتة الذين التقيت بهم اليوم. Mais que ce soit le président du Conseil d'État, M. Swahili, qui l'a fait savoir par un communiqué. وكذلك هذا رأي السيد رئيس مجلس الدولة السيد السويحلي الذي أعلن ذلك في بيان صدر عنه. Et je n'avais pas de doute sur la position du président Saleh. ولم يكن عندي أدنى شك في موقف الرئيس عقيل صالح. Mais il vient de me confirmer son soutien à la démarche avec beaucoup de force. وهو أكد لي للتو دعمه لهذا المسعى ودعمه القوي له. Et j'aurai l'occasion de rendre compte tôt demain matin au président Macron de l'ensemble de mon périple. وسوف تتسنى لي الفرصة لكي أطلع الرئيس الفرنسي ماكرون غدا صباحا باكرا على نتيجة هذه الجولة التي أجريتها. Il importe maintenant que le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Salamé, mette un agenda en place pour avoir le déroulé très précis dans le temps de l'ensemble de cette démarche. والآن من الأهمية بمكان أن يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامي بتحديد جدول الأعمال أو الأجندة وكذلك تحديد الجدول الزمني لتنفيذ كل هذه الأمور. Évidemment, je me réjouis de ce constat. وطبعا أنا سعيد بهذا الاستنتاج الذي توصلت إليه. Qui, je l'espère, prendra la force du concret dans les semaines qui viennent. وآمل أنه سوف يترجم عمليا في الأسابيع المقبلة. Monsieur le ministre, vous avez fait 4 étapes très différentes aujourd'hui. Première question, quel bilan vous en tirez? Et surtout, quel est l'enjeu au bout? لقد معالي الوزير لقد قمتم برحلة ب4 مراحل اليوم. ما هي حصيلة اجتماعاتكم اليوم وما هو الاستحقاق في نهاية هذه الجولة؟ La situation en Libye est très importante pour la stabilité de l'ensemble des zones liées à la Méditerranée, en particulier pour la sécurité de la Libye, pour la sécurité de l'Europe, et aussi pour la stabilité du Sahel, parce que l'insécurité actuelle entraînait toutes sortes de trafics, et le fait que les fondamentaux de l'État se soient distendus, voire se soient anéantis pour une part, rendait la porosité de ce pays ouverte à toutes les tentations et à toutes les menaces. La priorité, c'est de retrouver les fondamentaux de l'État. Et pour cela, il faut trouver les accords nécessaires entre les différents acteurs. Une tentative avait été faite il y a 2 ans, elle n'a pas réussi. Le président Macron avait souhaité rencontrer les 2 protagonistes les plus importants à Paris au mois de juillet, le Premier ministre M. Sarraj et le maréchal Haftar, qui lui-même tient militairement une place significative. Le président de la République m'avait demandé de rencontrer d'autres acteurs aujourd'hui en Libye. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs d'entre eux et je constate qu'il y a une convergence d'analyse et de vues aujourd'hui, même si sur un certain nombre de points les histoires sont différentes et les points de vue peuvent diverger. Sur les fondamentaux, il y a désormais un accord que le représentant des Nations Unies, M. Salamé, va devoir maintenant traduire en termes de calendrier. Qu'est-ce qui achoppe encore, essentiellement? Rien n'achoppe là, aujourd'hui. Donc je souhaite que ça dure.
الوضع في ليبيا هام جدا من أجل استقرار المتوسط وحوض المتوسط ومن أجل أمن الاتحاد الأوروبي كذلك، ولهذا وأيضا هذا هام لاستقرار دول الساحل. وانعدام الأمن في ليبيا يغذي كل أنواع التجارة غير المشروعة. أسس الدولة تفككت أو اختفت بعض الشيء، وبالتالي أصبحت ليبيا بلدا مفتوحا لكل الإغراءات ولكل التهديدات. الأولوية اليوم هي إعادة الأسس الأساسية للدولة، وبالتالي نحاول العمل مع كل الأطراف والفعاليات. منذ عامين كانت هناك محاولة لكنها فشلت، ولذلك رأى الرئيس الفرنسي السيد ماكرون أن يعقد اجتماعا ليجمع في باريس رئيس مجلس الرئاسي رئيس الوزراء السيد سراج وكذلك سيادة المشير حفتر، وطلب مني بعد ذلك أن ألتقي بالأطراف الأخرى، وهذا ما فعلته اليوم في جولتي. وأنا ألاحظ أن هناك التقاء في الآراء والتقاء في التحليلات، حتى لو كان هناك اختلاف في تاريخ كل طرف من الأطراف، ولكن بالنسبة للمبادئ الأساسية للدولة هناك اتفاق، وبالتالي يتعين على السيد غسان سلامي أن يعمل الآن على إيجاد جدول زمني ووضع أجندة واضحة. طرح الصحفي أي سؤال أين هي العقبة؟ قال الوزير ليس هناك من عقبة في ذلك. شكرا جزيلا.